Tuko majira ya saa 6 saa za Afrika ya Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Ndugu zangu, poleni sana kwa kutokusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV asubuhi. Nafikiri ni kutokana na hali tu ya hewa yenye tuko tunapitia. Mara mingi nimekwisha kutoa hii announcement kwamba endapo matangazo ya asubuhi hatuyasikii, labda ya saa 6 ya saa 9, ujue kwamba tupo na wakati mgumu wa connection. Kwa hiyo tunajitahidi kutafuta namna nyingine tunafanya ili kuweza kupata connection na kuendelea kuwafurnire taarifa ambazo zinastahili kuweza kuwa mnazipata. Na muda ukishapita wa taarifa ya habari, ina maana hatuwezi kuipitisha tena kwa sababu hiyo imekuwa imeexpire. Hii ni Baraka1 TV, kipindi ni Baraka16 kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and all in town, DJP mzee wa Ngwaso, Marajabu Akili Kabonga. Tazungumzia hali yenye iko inaendelea mwa plateau ya Uvira. Hapa resama tumekuwa tukisikia taarifa mbalimbali kutoka kwa M23 wakijinadi kuingia maeneo ya Rurambo na maeneo mengine kwa kuendelea kuchukua baadhi ya vijiji. Hata umesikia juzi nilisema kwamba kuko tendency ya kusema vijiji vitatu vinaweza kuwa vinavamiwa na magaidi wa M23. Ni hivyo, kulikuwa ile tendency, lakini haikuweza kufua dafu. Kwa sababu mwa plateau FR wazalendo wanadhibiti hayo maeneo ipasavyo. Wameweka vizingiti, wameweka viziwizi kiasi kwamba pusi hawezi kulia nyao. Unaona? Hata panya hawezi kupita. Sasa kunakuwa system ambazo wazalendo wamezikamata zenye zinafere kulilisha M23 juu ya kwenda kuravitae Minembwe. Kwa hiyo tumefanya tena kitu tulifanya mwanzo, tumewaweka tena mtukati. Ina maana mwenye aliingia hawezi kutoka na mwenye alitoka hawezi kuingia. Kama mmesikia tena M23 inaanza kulia, inaanza tena kuandika barua. Unaona? Wanaanza kuandika tena barua. Sasa hivi utasikia Minembwe tena saki ya chumvi inakuwa $50. Bondogisi wanasemaka hivyo. Utasikia Minembwe tena maisha inakuwa magumu. Utasikia nini kinakuwa kigumu. Unaona? Kwa sababu walikuwa wanawaletea masilaha na vitu vingine, hawezi kuvuka tena. Na hata ndege ilikuwa inatoka Kavumu kuja mpaka Minembwe, aeronef ya Kiziba ile iko su control. Kwa hiyo ni ngumu kwa wao kuweza kuravitae wenzao kushukia wapi Kiziba. Wanashukia Maramvya. Unaona? Maramvya ambako wao wako, lakini kwa siku hizi pia hawezi kushuka kwa sababu hii njia yote ya kupita na kupanda wazalendo na FRDC wako yale maeneo. So itakuwa ni ngumu ndege yenye iko non identified kupita katika zile anga, lolote lile laweza kutokea. Kwa hiyo ni hatari kubwa kwa upande magaidi wa M23. Na kitu kingine ni kuhusiana na vile morte yenye ilikuwa inatangazwa na organization yenye iko ya kiraia. Tunachoka na mauaji ya M23, lakini watoto wa Goma na Bukavu hawajamanifeste ile kitu. Leo niliongea na watu kutoka Goma, nimeongea na watu kutoka Bukavu hii asubuhi kuanzia saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, kujua hali iko inaendelea namna gani mpaka sasa hivi. Je, raia wameweza kujitokeza barabarani kupingana na M23 ama lengo haikuwa kujitokeza barabarani, lengo lilikuwa ni kubaki majumbani. Sawa, sisi tulifanyaga hapa vile morte, tunasema hatutafungula makazi, hatutaenda, tunabakia tu majumbani. Je, walirespekte ile kitu? Lakini mwongea na mtu kutoka Bukavu anasema kwa mwanzo kuko baadhi ya marespect zilifanyika, licha kwamba zitakuwa ziko na retard, movement haiko gisi inakuaga. Kwa mfano fasi fulani kulikuwa hivi, lakini leo nimeona kuna tofauti. Fasi fulani kuna kuaga hivi, leo kuna tofauti. Nimeongea pia na watu wa Goma wanakuambia movement ile isipokuwa tu walirenforce wanajeshi M23, waliongeza idadi ya wanajeshi wenye wanakuaga wanazoeleka, na hivyo kufanya watu kuogopa.
inaonekana kuna vitisho ambavyo watu waliambiwa yeyote mwenye hata toka, sawa, hataenda mkazi zake, ule atakuwa ni chakula chetu. Na pia mwingine naye ananiambia kwamba mvile ya Goma manyanyaso tu yanaendelea, lakini movement watu wanaonekana hii asubuhi kunyia movement zao, lakini manyanyaso bado yako yanaendelea, ikiwemo ile mauchafu. Kama au kutoa pesa za uchafu, unapigwa kama mtoto mdogo mbele ya mke wako, mbele ya watoto na mbele ya majirani. Sasa watu wanaambiwa watoe pesa, na wakati watu hao hawana kazi. Kazi zote wenye wamezipewa ni Wanyarwanda kutoka Rwanda, lakini wenye kulipa kodi ni Wakongomani. Mnyarwanda yeye halipi kodi. Kodi analipa nani? Kongole. Uone injustices zenye ziko zinafanyika. Mimi sikuna comprendre kwamba watu wanatuchukulia vipi. Yaani sisi wenye hatuna kazi ndio tulipe maimpo, mataxe na vitu vingine. Benye biko na makazi, evo abalipi kitu. Wanafika wanatumika, baenda lala wapi? Rwanda. Wanakuja wanatumika, waenda lala Rwanda. So hii ni injustice moja za hali ya juu, na ndio hizi zenye tuko tunaendelea kukemea mara kwa mara kuhusiana na hali yenye iko inaendelea Goma pamoja na Bukavu. Endapo watu watashindwa kusimamia haki zao, hakuna mwenye atatusimamia. Unaona ndugu zangu, sisi tuko tunajaribu kuwawekeni nguvu na kuambia kwamba siku zote sadaka, unapotoa sadaka, sacrifice, ndiyo inakuaga chanzo cha mafanikio na ndiyo chanzo cha ukombozi. Hakuna ukombozi ambao unafanyikaka bila sadaka. Hakuna ukombozi bila sacrifice. Inabidi sacrifice ifanyike kwanza, ndiko ukombozi unakuja kuonekana. Lakini endapo watu watakuwa wanashindwa kuweza kujitolea kuamua, kuambia watu waingie barabarani, tuambie tu watu washinde majumbani kwao. Hivi tukichukulia mfano kwamba watu wanaamua kwamba sisi hatutaenda zetu, mnafunga mageti yenu, mnafunga milango yenu, mnabakia mnyumba. Unaona? Ile ilikuwa ni sinye moja ya kuonesha kwamba hatupendi miongozo ya watu wenye wako wanatufanyia. Lakini hivi jinsi amkuonesha ile volonté ya kusema hatupendi kenye watu wako wanatufanyia, donc mnataka kuonesha kwamba mnakubaliana na wao na yale ambayo wako wanafanya, na wakati sio sahihi kabisa. Kiukweli hakuna mwenye anarizika na presence ya M23 pale. Unaona? Kwa hiyo hivi vitu ndugu zangu tunatakiwa tuwe tuna vitafakari na kuangalia tupate majibu sahihi ili tuweze kujiimarisha. Pia swala la nomination ambazo zimefanyika za M23, kuwanome watu kuma university za Goma pamoja na Bukavu, na fikiri hizi nomination serikali ya Kinshasa iko inaziona. Waona kenye wanafanya, wao wanatoa watu wao na wakati serikali ndo iko inalipa ile mishahara. Wale wenye walitolewa wako na manimero matricule na ziko kwa gouvernement. Kwa hiyo serikali itakuwa inawalipa wale kupitia nimero zao matricule. Hao wenye walikuwa nome na M23 hawako matricule, ina maana watakuwa hawapati mshahara kutoka serikalini. Hiyo sio shida. Shida ni kwamba jinsi wako wanaanza kubadilisha hivi mpaka kunivo ya elimu. Na lisanse ya hizo masomo zote ni masomo zeziko mu mikono ya serikali. Unaona? Sasa serikali na walimu na wazazi inabidi wakubaliane kwamba hata pia wakiongea na UNESCO ndio inaangalia vitu kama hivyo. Wameona Barebel manaanza kuingilia mpaka mfumo wa elimu, kutaka kubadilisha mfumo wa elimu. Kwa hiyo si kama serikali tunafunga hizi masomo zenye ziko fasi kuko okipe na M23, hizi masomo haitatumika zote. C'est normal. Kwa kuko vita masomo haikuagi. Tutasoma baadaye. Kwa hiyo ole ya kuwa naenda kusoma chini ya utawala wa Mnyarwanda, juu hivi tu tunasoma chini ya utawala wa Mnyarwanda. Inatakiwa serikali ifunge masomo za Goma na Bukavu kote kwenye M23 iko inaimpose mkono wake. Zile masomo zote zifungwe. Zikifungwa ndo zitaweza kusaidia wananchi kuingia katika mazingira mengine ya kusema kwamba serikali iko nasikiliza na iko inatekeleza.
kuachia nafasi barebele ya M23 wao waanze kuongoza mainstitution za leta ikiwemo masomo na vitu vingine, ile ni kumankuraje, licha ya kwamba processes ziko zinaendelea za wao kufanya maretre zao kuondoka tusa, lakini inabidi usi upande mwingine maamuzi mengine magumu pia yachukuliwa. Sijui kama serikali inafikiria hivi. Haya yalikuwa ni mapendekezo yangu mimi tu, ili tuweze kwenda sawa. Inabidi serikali pia ichukue maamuzi mengine. Tuliongea na ndugu yetu kutoka Bukavu kuhusiana na hii swala la maandamano, hii swala la mgomo baridi Bukavu, je, limefanyika, na pia swala la masomo tukazungumzia hivyo na mapendekezo yake, na pia tuongea na watu wetu wa Goma. Hebu tusikilize jinsi mazungumzo yetu yalivyokuwa kuhusiana na hali yenye iko ya Goma pamoja na Bukavu. Kwa milima ya nyanja ya juu, wazalendo wadhibiti milima yote ya nyanja ya juu leo hii na kuna paka kulia nyama. Naona masirkulation magari ziko madeponjo watu ya naona gisi ziko, lakini naona hapa kwa RTL watu wanayala wanakia swape masime zao. Abo? Kwa RTL anduka kuko watu Bironjo ya fungula RTL, ndirisho fungula, basho fungula mulango ya biro RTL. Kisha fungula deja minaona. Ina maana watu hawakurespekte ile vile morse ya le 10. Le 10 leo. Leo le 10 oui. Kwa nini watu hawakuheshimu hiyo? Tutachunga tuangalie ma 8h 9h gisi vitasone. Mesai RTL kabisa kuko watu wanafungula. Mimi ndeza kanda kamata kwa fotonda kuonesha circulation ya magari, mabisi, mamoto mubalabala. Wapetia ba échangeur wako kwa maparasol, mimi naona ba moya na maparasol zao nje. Circulation hayakuwa bien kwa gisi na kwaka kungali unapita batu hayakuwa ba mingi, tuangalia imwai 8h 9h gisi hali itaku. Okay. Ndakuambia tu gisi mimi naona hali iko. Sawa, tuendelee kuangalia gisi mazingira iko inaenda. Tuone nini kenye kitafanyika. Ni hapa kumeri kuna kwa nani ya Sonase kuna kwa kafetaria moja nafungulaka treto. Mais jusque là hayafungula, mbaki hivi hayafungula. Bonjour dad. Hapo pembeni ya meri. Hapa inakuwa tu kumupando wa Sonase. Hii kafetaria inakuwa kumupando wa Sonase. Hii mupando tu inapandia ku DGI. Napaona. Ile kafetaria mbaka saa yafungula. Oro nafungulaka treto. Wanawa shafungula 6h juste wanafungulaka mwili. Okay. Vipi uko na taarifa nyingine yenye uliona huko siku mbili? Mwaizi siku ngapi nima kusumuka balinomaka mama mwa hivi kwa burugumestre wa komine ya Ibanda. Ule mere anatatiza ba mama mwa hivi ile hatari. Ba churuzi ndogo ndogo ba kurode ma fruit, ba krema marché pirate, anko wale watu wanabatesa sana kabisa. Banabatesa kabisa ule mama na sumbua wenzake. Ule mama ni mkongomani, anaishi Belgique. Anaishi kule mabulaya, ndio anaishi kule Belgique na jamaa yake. Akakia fungula Occasion d'Europe hapa, anatia biti ya Occasion d'Europe juste hapa, anapanga mubatima ya bati ya Mokauzi. Ndio anafanzia kabile vyake ya Occasion d'Europe. Alors kumbi effet akia bifungula na kunaanza kuwa masibso ya M23. Sasa M23 ilifika tukakutana iko deja mambo ya M23. Tukakutana ke kumbi ule mama mambo ya M23 nani.
basi tuka comprendre que ni vitu unakutana bakongomani biko à l'étranger balianza ingia amo avant bikakia jipresenter na bashaku wandani. Ndio balinome burugumestre wa commune ya Ibanda ndio anatatiza wenzake vile kabisa. Okay. Na ili swala la manomination kuma ISDR, IEC, ISTM, mnalichukulia vipi ile swala? Eske mnaona liko sawa ama wanachemka? Bon, tutaliconsidérer parce que bilianza kwanza ku ISDR. ISDR ndio ilikuwa ya kwanza tosha personalite ya ISDR bakashia yabo personalite. Alors efe balifa vile jo année académique nenda isha na personalite yabo ya wale bakahoko ya kuisde. Bon, ndio tuko naona ke make ile manomination tu itafanyika. Itafanyika parce que kwa ISP kwanza hayo DG wa ISP yeye avant munome alikuwa yeye aliwakaribishaka kwanza, yeye aliwapelekaka kwa njia yeye waonesha njia kufika kazi DG wa ISP. Donc yeye ni mtu wao bali munome na iko tu pale ule DG ule vieux Somor. Donc yeye papa Somor ni mtu wa M23 dès le début inaingia hapa. Ni mtu wa M23 na est-ce que serikali ikibloke systeme ya hizo ma university itakuwa imechemka, itasumbua raia ya Bukavu ama watafurahia? Serikali ikibloke inaweza kuwa inasaidia raia iko sous occupation sana, unasikia vile telemake bale ba prof bote biko paye na gouvernement national, inaweza kuwa obligé sasa kulipa maprime, mais inaweza bakibloke inaweza kuwa imesaidia sana junabo, inaweza kuba desavantage kuyenyi balikuwa banawazia kufanya, kwa sababu kuachiwa hivyo mdogo ni kwenda najiimarisha, na pia wanafunzi wazazi wakiacha watoto wao kwamba huu mwaka hakuna kusoma, nini kitaribika sasa? Non hakuna kikiweza haribika juku inane sipozo kikuwa inane ya chômage ya année blanche inaweza kuwa imesaidia, unasikia vile, ou bien kule ukitoka communiquer nasema keno voilà tunafaa hivi mais hii année biko hivi si ma directive zote ni za kule yulu njuzi bazazi banaweza fuata zile ma directive zote za kule yulu, njuzi zinasaidia ba parents kubimoya bimoya. So mkubwa karibu njuzi zinasaidia kubazazi. Sipozo hapa deja baliweza tuma communiquer kuma école primaire na école secondaire, y compris ma école privée. Bakasema désormais d'ici là masomo inafungula mu septembre, aba dépendre tena balimo batadependre tena Kinshasa. Makambo ya Kinshasa haitaangalia tena M23. Deja bazazi batanzi kwa nalipa prime, iwe conventionné iwe privé. Prime njo bafungule mwezi ya kenda na bayo kama prime iko deja kumulangu. Na ile prime chaque enfant kutakuwa 2% ya kila mtoto kumasomo, 2% inaenda kwa M23. Unasikia vile? Kila mtoto ku prime alilipa kuko 2% inaenda kwa M23. Njo sinekate kasema bali renyo yenye balifanyaka muatene wakasema impossible tulombe bazazi tena makuta kwa école primaire na ku secondaire naanza kwa kulipa, kuforce kwa kulipa. Bazazi bote depuis seta ibanayo biko mu gratuité, na gratuité njo yenyi iko bitasikilikana tuingie tena tuite bazazi tubambie voilà renyo de pare lifanyika ku masomo mena mutaanza kwa nalipa prime ni yota.
Kinshasa iko nalipa balimu, havitasikilikana. Ndio ka conclure bakikazanisha tulombe prime, tunaacha bazazi wanabakiana watoto wao kunyumba mwezi ya kenda. Donc sai Bukavu kuko 50% ya rentrée scolaire na 50% batoto wakie kunyumba mwezi ya kenda. Okay. Nafikiri itakuwa ni jambo la maana kama litafanyika hivyo, na pia kwa upande wa serikali wako nazidi kufanya kadiri wanavyoweza ili mambo yaweze kwenda sawa. So unajua licha ya kwamba viko na maandalizi ya kuretire matrupe rwandese, megosi kuko mamezire zenye serikali ikamate juu ya kubloke ile mamanevre yenye viko nafanya, na biote sote biko nafanya manomination manini ni programu yenye balikuwa biko nayo. Kwa hiyo kutoka kwao haiwezi kubloke basifanye, na usi biko na jaribu kuencourager benzabo baone kibado bangali mseni, na hali yenye iko naenda haiko tena kufavere hapo. Unaona? Hiyo iko inaeleweka hivyo. Serikali kama inaweza saidia ipo hii de province iko sous occupation ya ba rebelle. Kwa sababu déjà serikali shayua ishakuwa ina communiquer ya nomination ya bobote. Yote kwa kitu. Hii nomination yenye inafanyika kuma institution. Sa vile shi serikali hatubiuwe. Tunayua benyi banakuwaka kwa ile masomo ba responsable wale masomo wale balimu na njoo bale. Kama bale habarudie ku masomo, ile manomination balifanya bale banafunzi wale baetidia wote basirudie ku masomo. Unaweza biezi fanyika? Sibeneza fanyika. Biawezekana ya. Binaweza fanyika. Me serikali ikakalia masikio, bitafikie batadomine, batanome na bitafanyika, na watu bataenda ku masomo na batalipa prime. Nafikiri tutaendelea kushuhudia kisi hali iko inaendelea. Mengine tutaongea baadaye kulingana na hali yenye iko inaendelea Bukavu. Sawa bwana. Asante. So baada ya kuongea na ndugu yetu kutoka Bukavu, tusikize hali ya Goma na kwenyewe pia wameamkaje leo, kwa sababu kuna mambo mengi kule pia Goma yako yanaendelea. Tafute ndugu yetu hapa tumsikie, tuambie nini kinaendelea ndani ya jiji la Goma kwa sasa hivi. Sikie ndani ya jiji la Goma nini kinaendelea. Rajabu, salamu alaykum. Wa alaykum salam sheikh. Habari za asubuhi bwana? Alhamdulillah, tunashukuru Allah. Mnaamkaje Goma bwana? Goma tunaona panapambazuka, watu hawajua wako bukia wapi hapa. Ile zile taarifa za leo kutoka watu kuheshimu vile morte, eske inaheshimika mpaka midai ya hakuna watu wanatoka. Watu wanatoka fanya shughuli zao? Wanatoka kabisa. Ya. Kwa nini kuna chochote ambacho kimefanyika ili watu washindwe kutoka? Kuna vitisho vyovyote? Hapana, kwa kweli jana nimeangalia jioni, nimezunguka huko kwa kitu kia ajabu. Bana tu majeshi ndio kunazunguka wengi. Majeshi ndio walizunguka wengi tu basi, kama kawaida yao, lakini waliongezeka. Kwa hiyo waliongeza wanajeshi kwa advance ili kutishia raia mwenye atafuata hizi kauli za kutoka nje atakiona cha moto. Ndio. Unaujua sasa Binembe huko? Na Binembe ni sawa, somba kazi ziko zinaendelea tu kufanyika. Okay. Tunangoja tu matokeo bwana. Sawa. Sasa. Okay.
Hiyo ni Goma. Tutafute mwingine mlikuwa Goma. Goma tuna watu wengi sana. Tusikize kuna taarifa gani nyingine Goma. Tumsikie ndugu yetu hapa Goma atatuambia kuna nini pia. Tunataka kujua kwamba hii mesure iko respecte ama haiko respecte. Nasikia ndugu yetu hapa. Ewane, mambo ni aje ndugu yangu? Ewane, mambo ni sawa, ingawa mwili ndio iko mbaya. Unaumwa? Pole sana. Nagonjwa malaria kabisa. Gisi unagonjwa malaria, si haujui nini kikio kinaendelea nje mu Centreville ama pembeni? Hakuna, sielewi kabisa, sielewi. Au yatoka leo? Siyatoka. Ukiangalia hata dirisha hivi kumlango, eske le mouvement ya ville morte yenye tuko na annoncer iko respecte Mugoma? Hakuna, watu wako na movement, watu wako wanatembea. Watu wako wanatembea, wa motari wako wanapita, hakuna hata shida. Sawa, pole sana. Hilo ndio nitaka kujua. Uko na kitu kenye unaweza kuongea? Nie? Ewa, kenye mimi niziongea kabisa, hawa watu bako na problemi maake biko wanatatiza population kabisa sana. Ungambo ya buchafu maake ukishindwa lipa ile makuta ya yale vya nani ya nani ya buchafu, wana kupiga fimbo manake mwa grave uko obligé zilipe tu. Ndio shida tuko napitia hilo. Batu hawana makazi, hawana lolote, lakini magumu uko mingi. Ile ndio shida tuko nayo. Na ingine presida angefanya mwae yake yote, bale ba general wote wenye yuko balingiaka kunani ya kabila wote bangibatosha tu watie wetu. Luboa kasha mseka wali mutoshiani nisema mutie kwa chef d'etat majoro ya FRDC. Juu Ituri kule nana aliongoza mzuri. Ile ndio maombi yetu tuko na nia washangi tu nani ya FRDC kabisa. Abako wanapigana. Sawa, na ugua pole tena. Pole sana kwa malaria. Ndio.